Uy, diyan na pusdo, boss. Boss, kumusta man, boss? Majong udto, kita na kagbaboy? Wa pa. Uy, nga nuwa pa man. Wa pa lagi. Pero na kay palitay. Na. Pila? 2,000. 2,000? Ah, grabe. Magmedyo na dyan ka. Oh. Anda asa man nimo ibutang nimong baboy? Imong buyan, ikulong. Kulong. Asa dapat ikulong? At. Saan? Nanay kay Ad. Oh. Ad silingan siguro. Ha? Ad silingan. Unsa, panawagig balik ang mga badge nga nana kay kwarta. Mupalit kag baktin da. Minjoy ina ko ina. Oh. Kaya ako bakte pero mindoan na kanaho. Ah, kitsa man ang sa ingasi mo uyabi? Si Juan. Liza. Liza? Oh. Uy, shout out ni Liza. Naana diya si Jubos. Liza, apelido. Ano? Liza. Oh, sa apelido Liza. Liza. Ayaw laman, basta kay Liza. Manilhig. Ah, Liza Manilig. Oh. Ay, limpiado na. Oh. Taga-asam na, boss. Tiga. Ubay. Taga-ubay. Oh, grabe. Ina, hi Liza, kumusta naman ka? Ay Liza, kumusta ka? Ningaw na ko nimo. Hinga na ko nimo. Magminjo na ta ha. Mindo na ta. Okay. Good, boss, go. Aper. Nana kay Liza ha.